같이 기도드리겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 허물과 죄로 죽은 영혼들 저희들을 불쌍히 여기시고 구원해 주심에 감사합니다. Gracias por preciarnos a nuestras vidas que vivíamos muertos sin esperanza y por darnos la salvación. 우리에게 생명을 주시고 또 우리에게 믿음을 주심을 감사합니다. Damos gracias por darnos vida y fe. 오늘 우리 형제 자매들 우리 한 자리에 이렇게 모여 있습니다. Este día estamos reunidos juntos con los hermanos en este lugar. 하나님께서 우리 각 사람 마음을 살펴주시고 합당한 은혜로 채워주옵소서. Mírenos a los corazones de cada uno y llénenos con las gracias necesarias. 또 함께하지 못한 지체들 어느 곳에 있든지 그들의 발걸음도 마음도 인도해 주옵소서. Y a todos los que no estén en este lugar, por favor, apure sus pasos para que sus pasos y sus corazones puedan estar junto a nosotros. 말씀이 전해지는 곳곳마다 함께하시고 또 어려운 가운데 신앙생활하는 형제 자매들 늘 도와주시고 붙들어 주옵소서. Esté junto a todos los lugares, esté junto a cualquier lugar donde estemos contigo, Señor, y ayúdenos y levántenos y llénenos con nuevas fuerzas. 연약한 자 붙들어 주시고 병 중에 있는 자 건강을 회복시켜 주옵소서. Agarre a los débiles y sane a los enfermos. 우리의 마음을 우리의 삶을 우리의 건강을 하나님께서 새롭게 또 회복시켜 주옵소서. Ayúdenos para que nuestra alma, nuestra vida pueda recuperarse. 또 우리 가운데 숨은 죄와 허물이 있다면 하나님 말씀의 빛 가운데 들어주시고 드러나타내 주시고 또 그 죄를 씻겨 주옵소서. Y si tenemos costumbres o pecados ocultos, por favor, cámbienos. 또 오늘 필요한 말씀들 깨달아 알 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos entender tu palabra. 또 말씀이 우리의 삶 속에 능력이 될 수 있도록 도와주옵소서. Y ayúdenos para que tu palabra nos pueda dar poder en medio de nuestras vidas. 우리의 마음을 변화시켜 주시고 우리의 삶을 또 변화시켜 주옵소서. Cambia nuestros corazones y a nuestras vidas. 아직 구원받지 못한 가족들이 많습니다. Todavía quedan muchas familias que no tienen la salvación. 하나님이 그들을 한 영혼도 이루어지지 않도록 모두 다 구원받을 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que ninguno de esas almas se pierda y para que todos puedan recibir la salvación. 우리의 삶이 그리스도인의 빛이 되고 소금이 될 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que nuestras vidas puedan ser como sal y como luz. 또 오늘 모든 시종주 성령님께 의지합니다. Todo el tiempo confiamos en ti. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Vamos a buscar segundo Pedro capítulo 1, segundo Pedro. Capítulo 1, 3. Tres, 4. 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 우리 계속해서
하나님을 섬기는 삶에 대해서 배우고 있습니다. Cada día estamos aprendiendo sobre una vida sirviendo a Dios. 구원을 받은 그리스도인들은 또 하나님을 섬기기 위해서 하나님 우리를 구원해 주셨습니다. Los cristianos salvos, Dios salvó a todas esas personas para que vivan una vida sirviendo a Dios. 구원을 받아도 아직 자기를 위해서 사는 사람도 있습니다. Pero aunque reciba la salvación, todavía hay personas que viven solamente para sí mismos. 세상을 쫓고 사는 사람도 있습니다. Hay personas que viven siguiendo al mundo. 그러나 구원을 받고 나서 하나님을 섬기는 사람도 있습니다. Pero después de recibir la salvación, hay también hay personas que viven sirviendo a Dios. 우리가 어떻게 주님을 섬기고 살아갈까? ¿Cómo tendríamos que vivir sirviendo a Dios? 참 중요하죠. Es muy importante. 왜? ¿Por qué? 하나님은 전지전능하신 창조주 하나님이십니다. Porque Dios es Dios omnipotente. 우리는 그 창조주 하나님을 섬기고 살아야 돼요. Es Dios creador. Y nosotros tenemos que vivir obedeciendo y sirviendo a ese creador. 이스라엘을 애굽에서 구원하신 목적은 바로 하나님을 섬기게 하기 위해서입니다. El propósito de haber salvado a los israelitas eran para que ellos sirvan a Dios. 그들이 하나님을 섬기고 하나님의 자녀로서 훈련 받을 때에 가나안이라는 영광을 주십니다. Una vez que sirvan a Dios, Dios iba a dar una tierra glorífica llamada Canaán. 그래서 이스라엘 백성들에게 많은 것을 하나님이 주셨습니다. Así que Dios dio muchas cosas a los israelitas. 자, 우리에게도 마찬가지죠. A nosotros también. 하나님을 섬기게 하기 위해서는 먼저 하나님께로부터 오는 것을 우리는 받아야 합니다. Para servir a Dios, primeramente tenemos que recibir lo que Dios nos da. 주님께 많은 것들을 받은 사람이 주님을 섬길 수 있어요. Los que hayan recibido desde Dios pueden servir a Dios. 이 세상은 자기 힘으로, 자기의 능력과 자기 지혜로 살아갑니다. En el mundo, todos viven por sus propias fuerzas, por sus propias inteligencias y por todas las experiencias que tuvo. 그러나 구원을 받게 되면 이제 우리의 능력과 우리 힘으로 사는 것이 아니라 하나님의 도우심으로 사는 것을 발견합니다. Pero después de recibir la salvación, ya no vivimos por nuestras fuerzas o por nuestro poder, sino vivimos recibiendo la ayuda de Dios. 자녀가 태어나면 많은 부모의 사랑을 받습니다. Una vez que nazca el bebé, vive recibiendo muchas ayudas desde su padre. 또 태어나 보니까 또 형제 자매들이 존재했습니다. Y una vez que nació, conoció a sus hermanos. 그 형제 자매들 사랑 속에 자라갑니다. Y viviendo dentro del amor de sus hermanos, crece. 부모의 사랑과 형제 자매들의 사랑을 풍성히 받은 그 자녀들은 또 부모를 섬길 수 있어요. Y los niños que hayan recibido suficiente amor de su padre pueden crecer bien. 그러나 부모의 사랑을 받지 못하고 자랐다면 자기 중심적인 삶을 살 수밖에 없습니다. Pero si ha crecido recibiendo poco amor desde sus padres, entonces viviría solamente para sí mismo. 더 나아가 사회에 문제가 될 수 있죠. O después podría causar algún problema en la sociedad. 그래서 가정이라는 것은 너무 소중하고 가정이라는 건 너무 중요합니다. Y de esa forma la familia es muy importante. 그 속에는 그 사랑이 있죠. Porque dentro de la familia hay amor. 부모가 자녀를 사랑하고 또 자녀를 위해서 계획을 세우고 그에게 모든 것들을 다 부어줍니다. Los padres aman a sus hijos y tienen planes hacia sus hijos y dan todo hacia su hijo. 그 사랑을 다 부어주고 부모가 떠날 때는 그 모든 것들을 다 주고 떠나는 거예요. Y de esa forma, de la misma forma, una vez que se vayan, los padres dan todo hacia su hijo. 그 사랑을 받고 사는 것이 중요하죠. Y es muy importante vivir recibiendo ese amor. 그 사랑을 크게 받은 자녀일수록 부모를 더 공경하고 섬깁니다. Porque el hijo que haya tenido más amor puede vivir honrando más a su padre. 주님도 마찬가지죠. Dios también. 우리에게 많은 걸 주셔요. El Señor también nos da muchas cosas. 우리에게 뭘 주셨습니까? ¿Qué es lo que nos dio? 구원받고 나니까 깨닫습니다.
Después de recibir la salvación, comprendimos. 하나님은 인생 모두에게 동일하게 주셔요. Dios da todo de la misma forma. 예? 만민에게 생명과 호흡과 만물을 주시고 Porque Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas. 또 태양을 빛을 주시고 También nos da sol y luz. 또 필요한 먹을 것을 공급해 주시고 También nos da comidas que necesitemos. 의인이든 악인에게 동일하게 주시는 분이셔요. Aunque sea justo o aunque sea malo, da de la misma forma. 우리는 그 하나님의 공급하심을 받아야 살아갈 수 있습니다. Y nosotros tenemos que recibir todo lo que nos da Dios para que podamos vivir. 하나님께 받지 않고 사는 사람이 있습니까? ¿Hay alguien que vive sin recibir nada de Dios? 아무것도 없어요. No, 예? nadie. 그리고 구원받은 그리스도인들은 하나님이 우리를 위해서 구원하기 위해서 독생자를 주셨다라는 것을 발견합니다. Y hemos encontrado por medio de la Biblia que el Señor nos dio a su Hijo primogénito, 예? 왜 독생자를 주셔야 되냐? a su Hijo unigénito. ¿Por qué nos habrá dado a su Hijo unigénito? 우리의 영혼이 멸망치 않고 구원받아서 영원한 하늘의 나라에 들어가기 위해서 반드시 독생자가 필요한 겁니다. Para salvarnos de nuestros destinos de la eterna destrucción y para mandarnos al cielo, necesitaba a su Hijo unigénito. 그래서 구원받게 되면 이제 예수님이 나를 위해서 죽으셨구나. 독생자가 하나님이 나를 위해서 예배하셨구나 하는 걸 깨닫습니다. Y una vez que recibamos la salvación, comprendemos de que el Hijo unigénito murió por mí y que Dios preparó su Hijo unigénito por nosotros. 여러분 구원만 주십니까? ¿Solamente nos da salvación? 여기 베드로후서에 뭐라고 돼 있어요? ¿Qué dice en 2 de Pedro? 생명도 주셨고 Nos da vida, 경건도 también nos da piedad. 우리에게 모든 것을 다 주시는 분이세요. Y es que nos da todo lo que necesitemos. 우리는 그걸 받아야 됩니다. Y nosotros la tenemos que recibir. 주님께 그 모든 것을 받고 주님을 느끼고 사는 사람이 주님을 섬길 수 있어요. Y quien reciba todo sobre Dios, desde Dios, y quienes vivan sintiendo lo que da Dios, pueden vivir sirviendo a Dios. 구원을 받게 되면 하나 깨닫는 것이 있습니다. Cuando recibimos la salvación, hay una cosa que comprendemos. 우리가 하나님 섬기는 게 먼저가 아니라 하나님께 먼저 받읍시다가 중요합니다. Lo importante es que primeramente tenemos que recibir de Dios para servir a Dios. 하나님 먼저 주셔야 돼요. Dios primeramente nos tiene que dar. 여러분 하나님이 주신 걸 우리가 받지 않고 주님 섬길 수 있어요? Porque sin recibir lo que nos da Dios, ¿podríamos servir a Dios? Impossible. 우리는 받읍시다입니다. 받읍시다. Primeramente recibimos. 제일 먼저 뭘 받아야 돼요? ¿Qué es lo que tenemos que recibir? Primeramente. 여러분 뭘 받으셨어요? ¿Qué recibieron? 네? 구원을 받았잖아요. Recibimos la salvación. 구원만 받았어요? ¿Solamente recibimos la salvación? 그것만 주십니까? ¿Solamente nos da eso? 부모가 자녀를 낳았어요. El padre tuvo un hijo. 생명을 주었어요. Los padres tuvo un hijo y dio vida a su hijo. 그거로 끝나는 거예요? ¿Solamente termina ahí? 태어나는 것은 잠깐입니다. Cuando nace en un momento. 그러나 그 자녀가 올바르게 성장할 수 있도록 부모는 많은 희생과 노고와 수고를 아끼지 않는 거예요. Pero para que ese bebé se crezca, necesita muchos esfuerzos y muchos trabajos de sus padres. 그걸 주는 거예요. Los padres dan. 왜 줄까요? ¿Por qué daría? 왜 자녀에게 줄까요? ¿Por qué daría a su hijo? 이게 생명이니까 내 생명이. Porque es vida, es mi vida. 우리에게 구원을 주셨어요. Nos dio salvación. 왜 도와주실까요? ¿Por qué nos ayudará? 왜 더 많은 걸 부어 주실까요? ¿Por qué nos dará más cosas? 계속 공급해 주기를 원하셔요. Cada vez nos quiere seguir dar. 그래서 시편 121편 1절 2절에는 이렇게 말하고 있죠. Por eso en Salmos capítulo 121, versículo 1 y 2 dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi...? 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Salmo 121.
Vamos a leer juntos. 읽어주세요. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 자, 도움이 어디서 올까? ¿Desde dónde viene el socorro? 내 주변 사방이 다 막혀도 하늘을 바라보면 하늘은 뚫려 있어요. Aunque todo mi alrededor me esté tapando, si vemos al cielo, el cielo siempre está libre. 하나님께로부터 온다는 거예요. Siempre viene desde el Señor. 주님이 말씀하시죠. Señor dijo, 여기 시편 54편 4절에도 말씀합니다. en Salmos capítulo 54, versículo 4 también dice, He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Señor me ayuda. Señor ayuda. 철없는 아이들은 부모가 많은 사랑을 줘도 작은 것 하나 때문에 불평합니다. Los niños, aunque sus padres le den abundante amor, siempre se quejan con cosas pequeñas. 왜? ¿Por qué? 그거 안 들어준다고. Porque solamente porque sus padres no le han escuchado ese favor pequeño. 근데 부모는 Pero los padres 다 주기를 원해요. quieren dar todo. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 자녀가 뭘 원한다고 말을 했어요. El hijo pidió una cosa a su padre. 그럼 그때부터 부모는 그 말을 두는 거예요, 마음에. Entonces los padres desde ese momento guardan la palabra de su hijo. 능력이 있으면 Si tiene poder, 주지 않겠냐 이거예요. ¿no le daría a su hijo? 그런데 자녀들이 이제 어린 아이들이 칼 달라고 하면 줄 수 있어요, 없어요? Pero si el hijo pide un cuchillo, entonces daría un cuchillo a su hijo. 줄 수 없어요. No, no le podemos dar. 자녀가 올바로 성장하고 또 어느 정도 성인으로서 갖추면 이제 줄 수 있어요. Una vez que se crezca el hijo y una vez que esté maduro, recién podríamos darle lo que pide. 하나님은 나에게 도와주시는 분이에요. Dios me ayuda. 여러분 그거 느끼세요? ¿Sienten esa ayuda? 하나님 날 도와주고 있다. De que Dios me esté ayudando. 하나님 도와주신다 그러는데 왜 나는 못 느껴요? Dios dijo que nos va a ayudar, pero ¿por qué no sentimos esa ayuda? 우리 그걸 느껴야 돼요. Tenemos que sentir esa ayuda. 부모의 사랑을 느껴야 돼요. Tenemos que sentir el amor de nuestros padres. 부모의 사랑을 느끼는 자가 부모를 공경할 수 있는 거예요. Quienes sienten ese amor pueden honrar a su padre. 아이 부모가 나에게 뭐 해준 게 있어? ¿Qué me hizo mi padre? 그럼 부모를 공경할 수 없는 거예요. De esa forma no puede honrar a sus padres. 주님이 말씀합니다. 여기 El Señor dijo 이사야 41장 10절에 말씀하고 있죠. en Isaías capítulo 41, versículo 10, dice, Leamos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí dice que yo soy tu Dios, tu Dios. Tu Dios. Te esfuerzo. Aquí dice que siempre te ayudaré, siempre te sustendrá. 주님이 늘 나를 도와주고 있다는데. El Señor siempre me ayuda. 여러분 그거 느끼세요? ¿Sienten esa ayuda? 나를 굳세게 해준다는데. Me dijo que me va a fortalecer. 하나님 난 못 느껴요. 나를 도와주는 걸 못 느껴요. Dios, pero no siento tu ayuda. No lo siento. 여러분 느끼셔요, 안 느끼세요? ¿Sienten o no? 하나님 항상 도와준다는데. Dios siempre nos da ayuda. 항상 굳세게 해준다는데. Siempre nos fortalece. 부모는 나를 눈동자처럼 지킬 수 없어요. Los padres no nos pueden proteger en todo el tiempo. 그러나 하나님은 나를 눈동자처럼 지키십니다. Pero Dios nos protege, nos cuida como si fuera su ojo. 안고 일어섬을 아시고. Se conoce cuando nos conoce. 멀리서도 나의 생각을 다 통찰하시는 분이셔요. Y desde lejos también es quien me mira a todos mis pensamientos y 무엇이 todo mi 필요한지를 corazón. 아시는 분이셔요. Y es quien conoce todo lo que necesitemos. 뭘 도와줄지를 아시는 분이셔요. Es quien conoce
¿qué tenemos que ayudar? ¿Qué es quien conoce? ¿Qué es lo que necesitamos? 다윗은 하나님을 사랑했습니다. David amó a Dios. 예? 그가 양치기 소년 시절에 늘 하나님이 자기와 함께하는 걸 늘 깨달아요. Cuando era un pastor que criaba a las ovejas, conocía que siempre Dios estaba con él. 사자가 양을 물어가고 곰이 양을 물어가면 그 사자 입에서 양을 뺏었습니다. Una vez que el león o el oso llevaba a sus ovejas, seguía a ese león o a ese oso y sacaba sus ovejas desde la boca de los leones. 사울이 다윗을 죽이기 위해서 10여 년을 쫓아다녔습니다. Saúl siguió a David durante más de 10 años para matarlo. 그러나 하나님이 다윗을 도와주셨고 Pero Dios ayudó a David 다윗을 피할 곳을 예비해 주셨고 y preparó lugar para que descanse David 다윗을 지켜주셨어요. y protegió a David. 그래서 시편 46편 1절에 이렇게 말씀하죠. Por eso en Salmos capítulo 46 versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Aquí dice que Dios es nuestro amparo, fortaleza, auxilio, ayuda, te ayuda, ¿sí o no? 그걸 느껴야 돼요. Tenemos que sentir. Vamos a buscar Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 6. Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice: De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Señor es mi ayudador. 한바탕은 죽을 뻔했는데 나를 지켜주셨고 Estaba en peligro de la muerte, pero me protegió. 한바탕은 큰일 날 뻔했는데 나를 도와주셨어. 너 여기까지 하고 도와주신 거예요. Estuve bajo peligro, pero me ayudó. 왜? 지금까지 생각해 보세요. Piensen, 저도 만약에 하나님이 나를 구원의 기회를 주지 않았다면 구원받기 전에 여러 번 죽을 뻔한 일이 있었어요. si Dios no me hubiera permitido la oportunidad para recibir la salvación, antes de recibir la salvación tenía muchos peligros de la muerte. 근데 죽음을 붙잡아 주신 거예요. Pero me detuvo, me ayudó, me salvó de mi muerte. 그리고 구원이라는 걸 선물을 주셨고 Y después me regaló la salvación. 지금 우리 이 자리에 이렇게 있는 것이 하나님의 도우심이에요. 도우심. Y a todos los que estén en ese lugar, están acá porque por medio de la ayuda de Dios. 구원받고 난 이후에 계속 도와주셔요. Porque después de recibir la salvación, cada día nos ayuda. 우리는 그를 잊고 살아서 그래요. Y vivimos, siempre vivimos, olvidándonos de esa verdad. 주님의 도우심을 오는 거를 우리는 그걸 못 느껴서 그래요. Porque vivimos sin sentir la ayuda de Dios. 그걸 느끼는 사람은 하나님 섬길 수 있어요. Y quienes vivan sintiendo esa ayuda pueden vivir por Dios. Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón. Y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. 잠시 어려움을 허락하고 잠시 나를 단련시키는 일은 있어도 그 뒤에 하나님이 나를 돕고 있는 거예요. Aunque ayuda por un rato, y aunque siempre nos está ayudando, sentimos esa ayuda. 아무리 돈이 많은 기업 재벌 회장도 그 자녀들에게 어느 선까지 그들이 공부하고 그들이 성장하지 않으면 동일하게 어린 아이들처럼 동일하게 어떤 가정의 아이들처럼 동일하게 대우합니다. Los padres ricos, aunque sean ricos y aunque tengan mucha riqueza, no dan cualquier cosa a sus hijos, sino esperan hasta que sus hijos queden maduros y se crezcan, y mientras que se crezcan, siempre los trata como los otros niños y
como otros niños. 예? 근데 이제 성장하고 어느 시기가 지나면요, 부모의 재산이 많은 재산을 주는 거예요. Pero una vez que el hijo esté grande y esté maduro, la herencia del padre viene hacia el hijo. 어린 아이 때는 집이 부유하든 집이 가난하든 그 아이들은 동일하게 그 재산이 중요치 않습니다. Cuando era rico, cuando es niño, aunque sea rico o pobre, no le importa. 아이들은 그 부모라는 그 존재만 있어도 행복한 거예요. Porque solamente teniendo a sus padres, los niños están contentos. 예? 부모가 아무리 돈이 많은데 그 부모가 자식에게 사랑을 주지 못하고 있어요. El padre tiene mucho dinero, pero si no da amor a su hijo, 그럼 그 아이는 불행한 거예요. entonces ese niño, ese hijo sería pobre. 그러나 부모가 정말 가난해도 늘 부모가 자녀를 사랑하고 자녀를 마음을 쓰고 있다면 그 아이는 가장 행복한 자녀입니다. Pero aunque se esté pobre, si sus padres siempre dan amor hacia su hijo, ese niño sería un hijo feliz. 우리의 아버지는 창조주 하나님이셔요. Nuestro padre es el creador. 지금은 Ahora, 하나님의 그 전등하심과 그 모든 것들을 다 줄 수 없지만 잠시 후에 주님 만나면 우리는 그 하나님의 그 큰 능력을 누릴 수 있는 그 존귀한 자들입니다. aunque vivimos en este mundo, en un rato vamos a estar junto a Dios, estando hacia el lado de Dios. 그러니 이 세상에 잠깐의 어려운 거, 이 세상에 내가 좀 부족하지만 하나님의 사랑과 은혜는 계속 동일하게 공급해 주고 있다는 거예요. Y aunque tengamos dificultades y tristezas en este mundo, Dios nos sigue dando el mismo amor y la misma ayuda. Salmo 42:5 dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Salvación mía, Dios mío. 그렇습니다. Es así. 우리 낭망할 필요도 없고 No hay razón para ponernos tristes. 슬퍼할 필요도 없어요. No hay de qué. 왜? ¿Por qué? 주님이 나를 도우시고 계신다는 거예요. Porque Dios me ayuda. 우리가 어릴 때는 그걸 느낄 수 없습니다. Cuando éramos niños no sentíamos. No lo sentíamos. 뒤에서 묵묵히 나를 돕고 계시는 거예요. Pero detrás de mí siempre me ayudaba. 우리가 마음을 조금 더 넓히고 하나님을 생각하면 그 도움을 느낄 수 있어요. Si abrimos un poco más el corazón, podemos sentir esa ayuda de Dios. 그 사랑을 받은 사람이 주님을 섬길 수 있어요. Y los que hayan recibido ese amor pueden servir a Dios. 그래서 우리는 전적인 주님의 사랑을 받아야 돼요. Por eso tenemos que recibir la ayuda de Dios. 은혜를 받아야 돼요. Tenemos que recibir la gracia de Dios. 하나님은 그 늦은 비를 통해서 곡물이 자라듯이 우리에게 계속 끊임없는 은혜를 주신다고 약속해 주셨어요. Como Dios moja a todas las plantas, de la misma forma nos da abundante amor. 넘치도록 주십니다. Nos da abundante amor. 근데 나는 하나님 못 받았는데요. Pero si alguien dice, Dios, pero yo no la recibí, 진짜 못 받았을까요? ¿de verdad no habrá recibido? 자기가 못 받았지. Él fue quien no recibió. 하나님 주시고 있어요. Pero Dios sigue dando a cada uno. 자기가 못 느끼는 거예요. Solamente Él es quien no está sintiendo ese amor. 우리는 그거를 느껴야 돼요. Nosotros tenemos que sentir eso. 하나님이 주시는데 어떻게 주시냐 이거예요. Dios nos da, pero ¿cómo nos da? 구원을 받았다고 하는데 하나님이 주신 말씀도 안 읽고 Dice que tiene la salvación, pero no lee la palabra de Dios. 교제도 안 들어와. No viene a las comuniones. 자, 그럼 부모의 그 사랑을 느낄 수 있어요? Entonces, ¿podrá sentir el amor de sus padres? 집은 부유해. Tiene riqueza en su casa, 근데 자녀들이 안 들어와. pero los hijos no vuelven a casa. 밖에 친구들하고 마음대로 놀고 집도 안 들어와. Siempre juegan con sus amigos en fuera de casa y no entra. 부모의 사랑을 느끼고 사는가요? ¿Vivirían sintiendo el amor de su padre? 그렇지 못하죠. No es así. 문제가 누구에게 있냐 이거예요. ¿En dónde hay problemas? 밖에서
헤매고 있는 거예요. Siempre se vive perdido en afuera. 주님은 우리에게 한없이 주십니다. Dios es quien nos da 교제를 통해서, por medio de comuniones, 가족의 사랑을 통해서 por medio del amor de la familia. 우리를 주셔요. Nos da, 그걸 못 느끼는 거예요. pero no vivimos sin sentirlo. 왜? ¿Por qué? 가족의 구성원으로 딱 이렇게 붙어 있어야 되는 거예요. Tenemos que estar junto al miembro de la familia. 예? 그러면 형이 있고 누나가 있고 그 사랑을 느끼는 거예요. Tenemos hermanos y hermanas, podemos sentir ese amor. 예? 거기서 떨어져 있으면 그 부모의 가정의 사랑을 어떻게 느끼겠냐. Pero si vivimos alejados desde ese miembro, ¿cómo podríamos sentir el amor de la familia y el amor de los hermanos? 주님도 마찬가지입니다. Dios también 우리에게 가정이라는 교회를 주셨어요. nos dio una iglesia llamada familia. 예? 교회를 통해서 하나님이 우리에게 도와주시고, 교회를 통해서 우리에게 하나님 은혜를 주시고, 우리를 보호해주고 지켜주시는 것을 우리는 교제 안에 들어갈 때 그걸 느낄 수 있는 거예요. Nos da abundante amor y abundante protección y abundante ayuda cuando estemos dentro de la iglesia. 구원 받으면 하나님 약속해 주시는 거예요. Porque cuando recibimos la salvación, 죽을 Dios 때까지 nos 나를 promete, 도와주시고, nos ayuda hasta nuestra muerte. 예? 죽을 때까지 나와 함께 해주시고 Hasta que muramos, nos protege 도와주신다는 거예요. y nos ayuda. Efesios, vamos a buscar. Efesios, capítulo 4. Versículo 15, 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 여기 말씀하고 있죠? Aquí dice, 예. 사랑 안에서, dentro de amor, 예. 하나님이 함께 거하시는 교회 안에서 dentro de la iglesia donde Dios permanece, 마디를 통해서, por medio de Satanás, 예. 마디 코넥타, perdone, por medio de las conexiones, 예. 형제 자매들을 통해서 por medio de los hermanos, 하나님 우리를 도와주신다는 거예요. Dios nos ayuda. 예. 그냥 하늘에서 뚝 떨어져 도와주는 게 아니에요. No nos ayuda de repente desde el cielo, cayéndose del cielo. 우린 그 도움을 받고 살아야 돼요. Tenemos que recibir esa ayuda de Dios. 여러분 구원받기 전에는 아무런 도움도 필요하지 않죠. Antes de recibir la salvación, no necesitamos ninguna ayuda, ¿no? 내가 내 힘으로 살고, Porque yo vivía con mis fuerzas. 내가 내 일에서 내 돈을 벌어서 내가 사는데 누가 나를 돕냐 이거예요. Yo trabajaba por mí y ganaba dinero, y con ese dinero vivía con Dios. 근데 구원받고 나면 그것이 내가 능력이 있어 내가 나의 삶을 운행하는 게 아닌 겁니다. Pero cuando recibimos la salvación, esa vida no era mía, y yo no vivía por mi fuerza, 하나님이 나를 도와주시는구나. sino Dios me ayudaba. 여러분 하나님 나를 붙잡아 주지 않으면 어떻게 해요? Si Dios no me agarra, ¿qué hacemos? 정말 나와 죽음은요 한치입니다. 한치. 가까이 있는 거예요. La muerte siempre está por detrás de nosotros, hacia el lado de nosotros, está muy cerca. 누구든지 죽을 수 있어요. Cualquiera puede morirse, 누구든지 병들 수 있어요. cualquier persona puede enfermarse, 누구든지 사고 날 수 있어요. cualquiera puede tener accidentes. 그걸 깨닫는 거예요. Y comprendemos esa verdad. 만약에 하나님 나를 붙들어 주지 않았다면 내가 어떻게 구원받았을 거예요? Si Dios no me hubiera agarrado, ¿cómo podría haber recibido la salvación? 여러분 살아가면서 죽을 뻔한 일 있습니까? 없습니까? ¿Tuvieron peligros de la muerte en medio de sus vidas? 다 있어요. Cada uno tiene. 사고 날 뻔 있어요? 없어요? ¿Tuvieron peligros de accidente o no? Sí. 떨어질 뻔할 때도 있고. También tuvimos peligros de caernos. 저도 그랬어요. Yo también.
한번 떨어져 가지고 높은 데서 떨어서 기절했어요. Una vez me caí desde un lugar alto, 근데 제 머리를 사람이 탁 받아줬어요. pero por suerte un señor que estaba hacia abajo me agarró la cabeza. 까매서. 만약에 이 머리 안 받아줬으면 나는 그대로 죽었을 거야 아마. Pero si no me hubiera agarrado mi cabeza, yo me habría muerto. 근데 그때 구원을 안 받았거든. Pero en ese momento, en ese rato, no tenía la salvación. 그럼 어디 가요? ¿A dónde voy? 지옥 가잖아. Voy al infierno. 한 번은 자다가 너무 가스를 많이 맡아가지고 죽을 뻔하고. Un día, cuando estuve durmiendo, tomé muchos gases naturales y casi me muero. 한 번은 물에 빠져가지고 죽을 뻔하고. Y una vez también tenía peligros de la muerte siendo ahogado. 죽을 뻔한 일이 많은 거예요. Tuve muchos peligros de la muerte. 여러분 어떠세요? ¿Cómo son ustedes? 내가 내 건강을 내가 지켜요? ¿Yo protejo mi salud? ¿Yo cuido mi salud? 심장을 내가 움직여요? ¿Acaso yo muevo mi corazón? 하루에 10만 번 펌프질하는 심장을 내가 움직이냐 이거예요. Yo muevo a ese corazón que se esté moviendo de 10,000 veces en cada día, 심장 한번 딱 멈춰보세요. 100,000 veces en cada día. 그냥 가는 거예요. Una vez que se para el corazón, se muere. 핏줄 그 수많은 수십만 핏줄이 하나가 터져 보세요. Entre esas 100,000 venas, si se corta una vena, 그럼 어때요? ¿cómo se hace? 하나님이 호흡 하나만이라도 걷어가면 우리 살 수가 없는 거예요. Si Dios solamente nos quita la respiración, nadie puede vivir en este mundo. 구원받고 우리는 하나를 꽉 붙잡고 가야 돼요. Después de recibir la salvación, tenemos que vivir agarrando una cosa. 주님 붙잡아야 돼요. Tenemos que agarrar al Señor. 주님. 그 머리를 꽉 붙들어야 돼요. Tenemos que agarrar a la cabeza. 우리는 잊지 말아야 돼요. No tenemos que olvidar. 교회 하나 꽉 붙들고 가는 거예요. Vivimos sosteniendo la iglesia. 교회 생활만 잘하면요 하나님의 엄청난 축복이 와요. Solamente viviendo bien en dentro de la iglesia vienen muchas bendiciones. 교회를 통해서 우리에게 필요한 것들을 공급해 주는 거예요. Por medio de la iglesia nos da todo lo que necesitemos. Colosenses, vamos a buscar, capítulo 2. Versículo 19. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué dice aquí? No haciéndose de la cabeza. Señor, hay que agarrar. También segundo, y agarrarlo. ¿Qué cosa agarrar? Iglesia verdadero, agarrar. Permanece. No permanece, va a morir. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. 교회가 없었어요. Si no hay iglesia, 내가 어떻게 구원받아요? entonces ¿cómo recibo la salvación? 교회가 없어. Si no hay iglesia, 어떻게 복음을 들어요? ¿cómo habría recibido el evangelio? 교회가 없어요. No hay iglesia. 그럼 내 가족들을 어떻게 구원받을 거예요? Entonces, ¿cómo predicaría a mi familia? 교회가 있으니까 내가 구원을 받았고, Como hay iglesia, yo recibí salvación. 교회가 있으니까 내가 지금 이 자리에 있는 거고. Como recibí la salvación, estoy en este lugar. 그러니까 주님 오실 때까지 어떻게 해야 돼? Entonces, hasta que llegue el Señor, ¿qué tenemos que hacer? 교회를 꽉 의지하고 살아야 되는 거예요. Tenemos que vivir tenemos que vivir agarrando la iglesia. 왜? ¿Por qué? 주님이 그 안에 거하고 Porque el Señor permanece en la iglesia 그 안에 다니시거든요. y siempre anda en la iglesia. 그 안에서 우리 인생의 문제를 해결해 주시고, Y dentro de la iglesia resuelve nuestros problemas de la vida. 그 안에서 나의 사랑하는 가족들이 구원받아 가는 거예요.
Y dentro de la iglesia cada vez se salvan mi familia. 여러분 그 도움이 없으면 우리 한 순간도 살 수 없는 거예요. Sin tener esa ayuda no podemos vivir ni un segundo. 그래야 주님의 도움을 받는 사람이 주님을 섬기고 Y de esa forma quienes reciben la ayuda de Dios sirven a Dios. 또 다른 영혼을 구원할 수 있는 거예요. Y puede salvar a otra alma. 근데 내가 그 도움을 받지 못하고 사는데 어떻게 또 다른 사람을 도와줄 수 있냐 이거예요. Pero sin tener esa ayuda, ¿cómo podría vivir ayudando a otros? 내가 구원을 안 받았습니다. Si no recibí la salvación, 다른 사람 구원받게 도와줄 수 있어요, 없어요? ¿podría ayudar a otros para que ellos reciban la salvación? ¿Puede? Imposible, imposible. Primeramente tú tienes que recibir la salvación. tú. 그 다음에 가족이 구원을 받습니다. Después la familia. 그 다음에 Y después 이웃들이. los vecinos. 그럼 내가 어디서 말씀을 듣고 어디서 구원을 받았냐 이거예요. Entonces, ¿en dónde recibí la salvación? ¿Y en dónde escuché esa palabra? Pastor, mucho iglesia, hay mucho iglesia. 근데 정말 복음을 순수하게 구원받게 하는 교회가 몇이나 되냐 이거예요. Entre todas esas iglesias, ¿cuántas iglesias estarían diciendo el evangelio verdadero? 그래서 우리는 주님 오실 때까지 이 교회가 얼마나 중요하고 교회를 통해서 우리에게 필요한 것을 공급해 주신다는 사실을 잊으시면 안 돼요. Así que hasta que llegue Dios, no tenemos que olvidarnos de que quien nos ayuda es Dios. Y siempre Dios nos llena. 바울 사도께서 고린도 지역에 전도를 해서 고린도에 많은 구원받은 사람들이 생겼습니다. Apóstol Pablo predicaba en Corintio, en las regiones de Corinto, y muchas almas recibían la salvación. 근데 고린도 교회 식구들은 막 구원은 받아서 감사하는데 그냥 나는 내 삶을 살고 싶어하고 자유롭게 살았어요. Pero los hermanos de Corinto no querían vivir dentro de la iglesia y vivían como querían libremente en el mundo. 꼭 말씀 들어야 되나 뭐. Decían, ¿tengo que escuchar todas las palabras? 꼭 교회 가야 되나 뭐. ¿Sí o sí tengo que ir a la iglesia? 바울이 늘 기도했어요. Por eso Pablo siempre oraba. Por favor, permanece, por favor. 고린도 교회는 그걸 싫어해. Pero la iglesia de Corinto negaba a escuchar. 나를 구원받게 해주신 건 감사한데 그 다음에는 나 자꾸 얘기하지 마. Doy gracias por haberme dado esa palabra de salvación, pero después ya no quiero más. Ay, yo quiero voy, yo no quiero, yo no voy, no toca, no toca. 바울이 왜 계속 똑같았을까요? Pero ¿por qué Pablo habrá seguido tocando? ¿Por qué? 하나님의 도움을 받자 이거예요. Para que recibamos la ayuda de Dios. 하나님의 은혜 아래 살자 이거예요. Para que vivamos bajo la gracia de Dios. 세상은 험하고 El mundo siempre está en peligro 죄가 많고 y siempre está lleno de pecado. 많은 사건 사고 재난이 언제든지 올 수 있다는 거예요. Y en cualquier momento puede haber accidentes o peligros o desastres. 하나님의 보호하심에 있어야 우리가 생존하고 살아가는 거예요. Tenemos que estar bajo la protección de Dios para vivir en este mundo. 그 벗어나면 우리도 이 재난과 많은 사건 사고 속에 휘몰아칠 수 있다는 거예요. Porque una vez que salimos, en cualquier momento podríamos ser llevados por los vientos del mundo. 고린도 에르마노는 no. 그리고 늘 죄를 짓고 살았어요. Y los hermanos de Corintio siempre vivían pecando. No me toca. Yo tengo amor. 그 어둠 속에 죄 속에 사는 거예요. Vivía bajo la oscuridad y en tinieblas. 어떻게 할까요, 하나님이? ¿Qué haría Dios? Sigue pecando. Dios, ¿qué hace? 내 아들이 자꾸 엉뚱한 길을 가. Si mi hijo cada vez va hacia un camino incorrecto. 내 자녀들이 자꾸 마약하고 나쁜 친구들하고 사귀고 있어. Si mi hijo cada vez se está drogando
o tomando o conociendo amigos malos, 어떻게 할까요? ¿qué harían? 그래, 네 삶은 네 거니까 네가 알아서 해. 그럴까요? ¿Acaso dirían, ah, sí, como tu vida es tuya, vive libremente como quieras? ¿Así? No toca. ¿Cómo hacemos los padres? Por favor, por favor. No quiere. 그래서 하나님이 고린도 교회 성도들을 징계하셨어요. Por eso Dios juzgó, castigó a los hermanos de Corintio. 계속 죄를 범하니까 하나님이 삶의 목적이 없으니까 하나님이 징계하셔서 죽이신 거예요. Y como seguían viviendo sin propósitos de la vida, al final Dios castigó, quitando su vida. 왜? ¿Por 이제 qué? 너는 이 땅에 그리스도의 빛이 안 내고 그리스도에게 예수님의 이름이 욕이 되니까 차라리 너는 천국 그냥 가라. Porque decía, como no estás siendo luz en el mundo y como estás ensuciando el nombre de Jesús, nomás venía hacia el cielo directamente. 데려가 버렸어요. Por eso Dios llevó su vida. 위험해요. ¿Es peligroso o no? Peligroso o no? No, yo voy, su camino, el mundo. 그럼 주님이 뭐라 그럴까요? Entonces, ¿qué dirá el Señor? Por favor, atención. No. ¿Por qué me toca? El carácter fuerte. No hable ya, yo voy ya, no hable. 하나님 개입하셔요, 개입. Entonces Dios se pondría en medio. Por favor, hay que volver. Se pondría en el medio del camino y diría que vuelva. 성령도 계속 나를 위해서 기도하고 있어요. El Espíritu cada vez está orando por mí. 로마노스 5초 26. 로마노 8:26 읽어주세요. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. 여러분 성령도 계속 우리를 위해서 돕고 강구하고 있잖아요. Porque la Biblia también siempre nos ayuda y cada vez nos vuelve a decir. 하나님이 나를 자꾸 두들기는 거예요. Dios cada vez me está tocando. 너 그렇게 하면 안 되잖아. Diciendo, no tienes que hacer así. 너 왜 자기를 위해서 살아? ¿Por qué vives solamente por ti mismo? 너 왜 자꾸 죄 가운데 있어? ¿Por qué siempre permaneces en 하나님 나를 pecado? 자꾸 똑같하는 거야. Y de esa forma cada vez Dios nos toca. 그래서 나를 위해서 기도해 주는 거예요. Y de esa forma Dios ora por mí. 부모가 자식을 위해서 기도하듯이. Como los padres oran por sus hijos. 그리고 이거 들어가 나면 부모가 걱정해요, 안 해요? Cuando el hijo esté drogando, ¿los padres se preocuparían por sus hijos? ¿O 어떻게 해요? no? ¿Cómo hacen? 주님이 우리를 그렇게 강구하신다는 거예요. Y de esa forma Dios nos mira. 그리고 구원 받을 때부터 천사를 통해서 우리를 계속 도와요. Y desde el momento en que recibimos la salvación, por medio de los ángeles, Dios nos ayuda. 하나님은 능력 많으신 분이셔요. Porque Dios es quien tiene mucho poder. 천사를 보내셔 우리를 지키신다고 되어 있어요. Y dijo que nos envió ángeles para que nos proteja. 그래서 우리는 든든한 경호 천사가 있는 거예요. Entonces, cada uno quienes estén salvos tienen una guardia, que es el ángel de Dios. 그것도 느껴야 돼요. También tienen que sentir eso. 저도 나를 지키는 천사들을 성경을 통해서 내 삶을 통해서 느꼈어요. Yo también sentía a esos ángeles por medio de la Biblia y por medio de las ayudas que da Dios en mi vida. 비가 억수로 오는 코스타네라에서 En una costanera en que se estaba lloviendo mucho, 보통 120km 달리는데 normalmente corre a 120 kilómetros.
갑자기 옆에서 속도 좀 줄이지 하는 거예요. Y de repente el coche que estaba hacia el lado decía que rebaje la velocidad. 근데 그 말이 물론 사람을 통해서 했지만 하나님이 우리를 지키시기 위해서 그 순간적인 말을 하나님 주신 거예요. Aunque fue palabra de hombre, aún así en ese momento que podría haber sido peligroso, Dios me protegió. 그 말을 듣고 속도를 탁 줄였어요. Y escuchando la palabra de ese Señor, bajé la velocidad. 아니나 다를까 앞에 크게 사고가 난 거예요. Y cuando vi hacia más adelante, hubo un accidente muy grande. 만약에 내가 그 소리를 듣지 않았다면 나도 그 뒤를 땅 박아야 되는 거예요. Si no hubiera recibido, si no hubiera escuchado la palabra de ese Señor, entonces también podría haberme pasado lo mismo. 근데 그 소리를 듣고 딱 속도를 줄이자마자 다행히도 부딪히지 않았어요. Pero por bajar la velocidad, no tuve ese accidente. 문제는 내 뒤에 오는 차가 또 문제예요. Pero el problema era el coche que me seguía hacia atrás. 그 차도 막 100km 이상으로 달리고 있거든. Porque el coche que estaba hacia atrás de mí también conducía a una velocidad de 120 kilómetros. 나는 이제 앞에 하고 서행을 해가지고 사고를 안 됐는데 그 뒷차가 내 뒷차를 이제 받게 생긴 거예요. Yo y el señor de mi al lado conducíamos lentamente y no tuvimos problemas, pero el problema era el coche que se venía rápidamente desde atrás mío. 어떻게 할까요? ¿Qué haría? 백미너 근데 이 받게 생겼어요 제 뒷차를. Viendo por la ventana, se estaba acelerando mucho y casi estaba por chocarse. 그때 누가 도와줬을까? ¿Quién me habrá ayudado? 어? ¿Quién me ayuda? ¿Dios ayuda? Sí, envió. ¿Quién envió? Ángeles. 뒷차를 딱 제 뒤를 딱 보호해 주신 거예요. Me protegió para que ese coche no me chocara. 이 차가요. 나를 안 부딪히려고 이렇게 옆으로 꺾어가지고 내가 앞에 있는 그 사고 난 지점에 빵 박는 거예요. Y ese coche, para no chocarme, de repente giró el volante y iba hacia el otro lado y chocó justo en el lugar donde tenía peligros de accidente. 예. 성경에 뭐라고 돼 있냐면 하나님이 나를 앞뒤로 호위하시고 지키시는 거 앞뒤로. Como dice en la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 예, 앞뒤로. Por adelante y por atrás. 천사가 있어요. Hay un ángel. 천사가 우리를 지켜줘요. Los ángeles nos protegen. 그거 느끼셔요? ¿Sienten esa ayuda? 베드로가 감옥에 갇혔어요. Pedro estuvo encarcelado. 이제 내일이면 이제 사형에 처해야 돼요. Mañana, en el día siguiente, estaba en el peligro de la pena de muerte. 교회가 베드로를 위해서 기도를 했어요. La iglesia oró por Pedro. 근데 갑자기 베드로가 잠을 자고 있는데 옆에서 누가 툭 치는 거예요. Cuando estuvo durmiendo Pedro, de repente alguien tocaba a Pedro, 나가라 이거예요. diciendo que salga. 나가는데 철문이 잠겨 있는 철문이 툭 열리는 거예요. Y cuando salía, estaba abierto la puerta. 문이 다 열렸어요. Todas las puertas se habían abierto. 누가 열었을까요? ¿Quién habrá abierto? 누가 열어줬어? ¿Quién lo habrá abierto? 천사가 다 열어준 거예요. Los ángeles han abierto todas las puertas. 형제 자매들이 모여 있는데 집에서 베드로가 문을 두드린 거예요. Los hermanos estaban reunidos y Pedro tocó la puerta. 소년이 와서 누구야? El niño se acercó a Pedro y decía, ¿quién es? 베드로. 다시 베드로가 왔어 그랬더니 베드로의 천사가 아마 똑같았을 거야. Y el niño fue a avisar hacia los adultos diciendo, Pedro vino. Y creo que el ángel tocó esa puerta. 베드로를 하나님이 천사를 보내서 감옥에서 나가게 하시고 Dios envió a los ángeles para que Pedro salga del cárcel. 아직 베드로는 죽을 때가 안 된 거예요. Porque Pedro todavía no era su momento para 하나님의 morirse. 목적이 있는 사람이에요. Porque tenía el hombre
con propósitos de Dios. 하나님의 목적을 가진 사람은 하나님의 어떤 방법으로든 지켜주는 거예요. Que a las personas que Dios deja su propósito, lo protege de cualquier forma. Hecho 12, 10, 11 읽어주세요. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. 앙헬이 지켜줬죠? El ángel lo protegió, ¿no? 네. 베드로만 앙헬이 있습니까? 우리는 없습니까? Solamente Pedro tuvo ese ángel y nosotros no. 있죠. Tenemos. 그래서 천사를 통해서도 우리를 지켜주고 Por medio de los ángeles nos protegió. 말씀을 통해서도 우리를 도와주셔요. Por medio de la palabra también nos protege. 힘을 주시고 Nos da fuerzas, 마음을 주시고 nos da corazón 위로해 주셔요. y nos da consolaciones. 근데 말씀을 읽지 않는 사람이 어떻게 하나님의 도움을, 하나님의 위로를 받을 수 있겠어요? Pero quienes no reciban, no lean esta palabra de Dios, porque ¿cómo podrían tener ayudas y consolaciones de Dios? 시편 기자는 이렇게 말하고 있습니다. El salmista dice, 읽어주세요. viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. 또 También dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. 하나님 나에게 기쁨이 되고 즐거움이 되고 나의 도움이 되고 Dios me ayuda y me da felicidad. 지금의 어려움을 극복할 수 있게 해줘요. Y me da fuerza para que pueda vencer a las aflicciones y a los problemas del presente. Salmo 107. Envió su palabra. Vamos a buscar 107. Vamos a buscar versículo 20. Leamos juntos. Envió su palabra. Y los sanó y los libró de su ruina. 하나님 말씀을 보내셔요. Dios envió la palabra. 말씀을 통해서 우리를 구원해 주셨죠. Y por medio de la palabra nos salvó. 말씀을 통해서 우리를 도와주셔요. Y por la palabra nos ayuda. 말씀을 통해서 우리를 위로하시고. Y por medio de la palabra nos da consolaciones. 우리 인생의 어려운 문제를 해결해 주셔요. Y también resuelve a todos los problemas de la vida. 그래서 우리는 그 도움을 받아야 돼요. Y de esa forma tenemos que recibir la ayuda de Dios. 그 도움 없이 어떻게 살 거예요? Sin tener esa ayuda, ¿cómo podríamos vivir? 주님도 늘 나를 위해서 기도하고 계셔요. El Señor siempre está orando por mí. 내가 신앙생활에 떨어지지 않도록 기도해 주고. Para que no me caiga, para que no se caiga mi fe, está orando. 나를 지켜 주시고. Y también me protege. 나를 도와주는 거예요. Y me ayuda. 그래서 주님은 항상 우리를 위해서 간구하신다고 되어 있어요. Por eso Dios siempre ora por nosotros. Viniendo siempre para interceder por ellos. Por ellos. 베드로도 한번 넘어질 뻔했어요. Pedro también estuvo en peligro de caerse. 하나님 예수님께서 이제 구원의 뜻을 이루기 위해서 이제 십자가를 질 것을 말씀하는데 베드로가 얘기합니다. Para cumplir el propósito, la voluntad de Dios, dijo sobre las cargas que iba a tener Pedro. Pero Pedro dijo. 베드로는 용감했죠. Pedro era muy valiente. 그러나 아직 베드로는 구원을 받지 않았습니다. Pero en ese momento Pedro no tenía salvación. 하나님 위해서 살 수도 없고, no podía vivir por el Señor. 하나님의 도우심을 베드로는 받을 수 없어요. No podía recibir la ayuda de Dios. 먼저 구원을 받아야 됩니다. Primeramente tenía que ser salvo. 용기는 좋고, era muy valiente. 주를 위해서 죽기까지 하겠다고 하지만 하나님 받지 않으셨어요. Y aunque deseaba morir por el Señor, Dios no la aceptaba. 그가 말하는 걸 하나님 받아들이지 않습니다. Dios no aceptó a lo que decía Pedro. 하나님 먼저 구원을 주셔야 돼요. Porque Dios primeramente tiene que dar la salvación. 구원을 주시고 더 많은 은혜를 주셔야 돼요. Tiene que dar la salvación y tiene que dar más gracia. fuera, 사타나스. 예수님 말씀했어요. Jesús dijo. 아니 내가 주를 위해서
살겠고 그리 마옵소서 하는데 하나님이 이 사탄아 물러가라고 했어요. Porque Pedro decía que deseaba vivir por el Señor y detenía a Jesús cuando estuvo en el momento de cargar la cruz. Pero Jesús dijo, fuera Satanás. 베드로의 용기는 구원을 받지 않고 또 주님의 은혜를 받지 않는 삶에서는 그 용기를 하나님 받지 않는 거예요. Aunque Pedro era valiente, Dios no aceptaba su corazón. 베드로도 신앙적으로 넘어질 수 있습니다. Antes de recibir la salvación, Pedro también podía caerse. 하나님이 베드로를 지켜주셨어요. Pero Dios protegió a Pedro. 여러분 가룟 유다하고 베드로의 차이가 뭡니까? ¿Cuál es la diferencia de Pedro y Judas Iscariote? 후다는 예수님을 팔았어요. Judas vendió a Jesús. 베드로는 3번 저주하고 맹세하고 저주했습니다. Pedro juró 3 veces y maldició 3 veces a Jesús. 베드로는 그러나 끝까지 기다렸어요. Pero Pedro esperó hasta el final 구원을 받았어요. y recibió salvación. 만약에 가룟 유다도 자살만 하지 않고 좀 기다렸다면 그의 인생도 어떻게 될지 모릅니다. Si Judas Iscariote no se hubiera suicidado, entonces podría haber vivido una vida diferente. Podría haber recibido salvación. 베드로는 구원받고 하나님의 은혜를 많이 받고 사랑을 많이 받아서 자기를 전부를 주님에 위해서 드릴 수 있었던 거예요. Pedro recibió la salvación y como había recibido la salvación podía entregar toda su vida 우리도 hacia 몰라요. Dios. Nosotros también. 여기서 누가 주님의 은혜를 많이 받아가지고 주를 위해서 자기 인생을 전부 다 드려서 하나님께 영광이 될지 누가 알겠어요? ¿Quién podría saber que qué persona podría vivir completamente entregando toda su vida hacia Dios? 그렇죠. Es así. 하나님의 은혜를 받는 자가 가능한 겁니다. Quien reciba la gracia de Dios puede hacerlo. 교회 안에 적극적으로 붙어 있는 자가 그 일을 할 수 있어요. Y quienes vivan permanecidos en la iglesia puede hacerlo. 저도 이렇게 전도할 줄 누가 알았겠어요? ¿Quién podría haber pensado de que yo esté en este lugar predicando? 저도 청년 때 저를 보면 진짜 전도할 사람인가 그렇게 보이지 않았을 거예요 아마. Cuando me hubieran visto cuando yo era joven, no me habrían pensado como un pastor. 근데 제 마음에 한 가지가 결심한 게 있었어요. Pero hay una cosa que decidí en mi corazón, 절대 말씀은 안 빠진다. que nunca me voy a faltar hacia la palabra. 그게 내 마음의 결심이에요. Eso era mi decisión que tuve en mi corazón. 수요일 날은 절대 나는 안 빠질 거야. Nunca me voy a faltar en los días miércoles. 주일 날은 난 절대 누가 나를 뭐라 그래도 내 시간을 하나님께 드릴 거야. Nunca voy a faltarme en los días domingos. 또 하나, Y una cosa más. 나는 절대 모임은 내가 무슨 일이 있어도 아무리 어떤 일이 있어도 그 모임만큼 나는 반드시 갈 거야. Nunca voy a faltarme a las comuniones. 그리고 자꾸 욕심이 생기더라고. Y cada vez que hacía, cada vez tenía más deseos. 일주일 다 갈 수는 없을까? Y una vez pensaba, no podría asistir toda la semana. 진짜 일주일을 다 가봤어요. Y una vez asistí a los 7 días. 그거 열심히 했더니 전도를 하나님이 자꾸 전도하게 해주고. Y cuando hice eso, Dios cada vez me ayudaba para predicar. 또 결혼도 하게 해주고. También me ayudó a casarme. 또 살 집도 주고. También me dio casa para vivir. 내 집이 아니야. Pero esa casa no es mía. 근데 어떤 사람보다 풍요롭게 하나님이 살게 해주셨어요. Pero aún así, Dios me daba abundancias. 뭐 때문에? ¿Por qué? 붙어 있으니까. Como estaba permanecido. 하나님이 주님이 거한 곳에 내가 붙어 있고. Donde esté el Señor, yo estoy permanecido en ese lugar. 형제 자매들이 있는 곳에 내가 거기에 있고. Donde estén los hermanos, yo voy para ese lugar. 그러니까 자꾸 주님을 위해서 살고 싶은 거예요. Y de esa forma cada vez tenía más deseos por vivir para el Señor. 이제 주님께 드릴 수 있는 게 있는 거예요. Y ahora tengo más cosas 왜? para entregar a Dios. 너무 많은 걸 받았어요. ¿Por qué?
Porque recibí demasiadas cosas. 구원도 받았죠. Recibí salvación. 건강도 주셨죠. Me dio salud. 가족도 줬죠. También me permitió, me dio familia. 세상 살아갈 걱정도 안 하죠. No preocupo en vivir en este mundo. 많이 있으면 많이, 없으면 없이. Si tengo abundancias, bien, y si no, no 부족한 게 importa. 없어요. No tengo faltas. 그러니 주를 위해서 살 수밖에 없는 거예요. Y de esa forma vivo por el Señor. 어떻게 하면 주를 위해서 살까? ¿Cómo viviré para el Señor? 어떻게 하면 주님을 섬기고 살까? ¿Cómo viviré sirviendo a Dios? 받았으니까 주님께 드리고 싶은 거예요. Como recibí, ahora quiero dar a Dios. 전에는 내가 드렸다고 생각한 거예요. Antes vivía pensando como si yo hubiera entregado a Dios. 그게 아니었던 거예요. Pero no era así, 주님이 나에게 주셨던 거예요. sino Dios me dio primeramente. 그거를 깨닫게 했어요. Y comprendí esa verdad. 여러분 생명 주셨죠? Nos dio vida, 구원 주셨죠? nos dio salvación, 건강 주셨죠? nos dio salud, 가족 주셨죠? nos dio familia. 뭐 안 준 게 뭐 있어? ¿Qué otra cosa no nos dio? 그럼 우리도 드려야 될 거 아니에요. Entonces nosotros también tenemos que dar. 주님을 섬겨야 될 거 아니에요. Tendremos que servir a Dios. 못 받았다면 받아야 됩니다. Si no recibimos, tenemos que recibir. 풍요롭게 넘치도록 주신다고 약속해 주셨어요. Porque Dios nos dio, que nos da una abundancia. 가나안 땅은 풍요 자체예요. 풍요 자체. La tierra de Canaán es una tierra abundante. 그걸 약속해 주신 거예요. Y Dios prometió esa tierra. 우리는 하나님의 약속을 받은 자입니다. Nosotros somos quienes recibimos la promesa de Dios. 그러니까 전도하고 싶은 거예요. Por eso deseamos predicar. 왜? ¿Por qué? 내가 구원받았으니까. Porque recibí salvación. 다른 사람도 지옥 가는 걸 아는데. Porque conozco que otras personas también se dirigen hacia el infierno. 그러니까 이 전도하려고 하는 마음을 하나님 주신 것은 그거를 나도 행하는 것은 주님을 섬기는 모습이에요. Por eso Dios me permitió ese corazón para que yo también predique. Cantares. Vamos a buscar Cantares, capítulo 4. Versículo 16 al 5:1. 읽어주세요. Dice, levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi hueso, depréndase sus aromas, venga mi amado a sus huertos, y coma de su dulce fruta. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche, he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Eso. Austro soplat en mi huerto. 하나님이 거하시는 동산입니다. 하나님 동산. Es donde Dios, es el huerto donde mora Dios. 향기를 날려야 돼요. 구원의 복음을 소식을 널리 전해야 돼요. Tenemos que dar esa aroma. Tenemos que predicar ese evangelio. 그러기 전에는 풍족히 먹어야 돼요. Y antes de hacer eso, primeramente tenemos que comer abundantemente. huerto 하나님의 동산 안에 들어와야 됩니다. Tenemos que entrar en el huerto de Dios. 구원을 받아야 그거를 할 수 있는 거예요. Tenemos que recibir la salvación para hacer todas esas cosas. 구원을 받을 때 하나님 앞에 정말 이 모든 것들이 하나님께로부터 왔습니다라는 걸 인정해야 돼요. Una vez que recibimos la salvación, tenemos que aceptar esa verdad que todas las cosas vino desde Dios. 주님이 계속 주시길 원합니다. Y Dios cada vez nos quiere dar. 여러분 어떠세요? ¿Cómo les parece? 주님께서 나에게 주신 것을 받고 그것을 느끼고 있습니까? Recibiendo de todo lo que da Dios, viven sintiendo lo que da Dios. ¿Puede sentir? Les pregunto, ¿puede sentir de Dios, Señor?
여러분 그걸 느끼지 않는 사람이 어떻게 주님을 섬길 수 있을까요? Los que no sientan esas cosas, los que no sientan eso, ¿cómo podrían vivir para el Señor? 예? 구원을 받으면 감사가 되죠. 감사가. Cuando recibimos la salvación, damos gracias. 그 진짜 구원받은 사람은 그 입에서 감사가 나오는 거예요. Los que verdaderamente hayan recibido la salvación, salen gracias, palabras de gracias, 주님 감사합니다. diciendo, Señor, muchas gracias. 날 구원해 주셔서 감사합니다. Te doy gracias por salvarme. 구원받은 증거가 감사예요. 감사. Una de las evidencias de la salvación es gracias. 그리고 내 마음에 평강이 오는 거예요. Y entra paz en mi corazón. 구원 안 받은 사람은 절대 감사 말이 안 나와요. Los que no tienen la salvación, no salen esas palabras de gracia. 어떠세요, 여러분? ¿Cómo les parece? 받는 거 정말 제대로 받으면 감사를 표현할 줄 알아야 돼요. Una vez que reciban, verdaderamente pueden expresar esas palabras de gracia. 근데 여기는 감사를 표현할 줄 몰라. Pero hay muchos que no sienten, no hablan sobre esas gracias. 왜? ¿Por qué? 너무 공짜가 많으니까 그래요. Porque hay demasiadas cosas gratis. 여기 공짜 많죠. En Argentina hay muchas cosas gratis, ¿no? 호스피탈 gratis, gratis. 콜레히오 gratis. todo gratis. gratis가 많으니까 감사해요, 안 해요? Como hay muchas cosas gratis, ¿dan gracia o no? 그라시아가 없어. No hay gracias. 그게 다 그냥 세상에 그렇게 살아온 거예요. Porque han vivido como de esa forma hasta ahora. 육신적으로는요 좋은 게 아닙니다. Carnalmente no sería muy bueno. 왜? ¿Por qué? 일을 하고 땀을 흘리고 그리고 그거에 대한 적절한 돈을 지불할 때에 정말 은혜를 은혜로 생각하고 감사를 표현할 줄 아는 거예요. Porque trabajando, sudando y ganando dinero de lo que ha trabajado y con de esa forma vivimos en este mundo. 일 안 해도 그냥 먹을 거 주지. Pero sin trabajos dan comida. 일 안 해도 치료받을 수 있지. Aunque no trabaje, puede ir al hospital. 근데 무슨 감사가 있어요? ¿Qué gracia tendría? 이 잘못된 거예요. Entonces eso es mal. 왜? ¿Por qué? 성경에 일하지 않는 사람은 입도 쉬라 그랬거든. Porque la Biblia también dice, quienes no trabajen, también que descanse su boca. 그 감사가 없는 거예요, 감사가. Entonces no hay gracias. 그거는 하나님과 반대되는 겁니다. Eso es algo que está en contrario de Dios. 그래서 구원을 받으면 구원에 대한 감사를 할 줄 알아야 돼요. Por eso una vez que recibamos la salvación, tenemos que dar gracias de nuestra salvación. 그냥 뭐 거저 주니까 받지 뭐. Pero si dicen, sí, me dio gratis, entonces lo recibo. 그럴까요? ¿Sería así? 나를 구원하기 위해서는 누군가 그 대가를 지불했는데 Para salvarme, alguien pagó ese precio. 내가 죽어야 되고 내가 그 죄값을 치러야 되는데 누군가 대신 치러줬어요. Yo tenía que haber muerto y yo tenía que haber pagado ese precio, pero alguien murió en vez de mí. 우리 그거 잊으면 안 되잖아요. No tenemos que olvidar esto. 그게 진짜 그것을 은혜로 받았다면요 감사할 줄 알아야 돼요. Si verdaderamente hemos recibido, entonces tenemos que dar gracias 주님 감사합니다. sobre esa gracia, diciendo, Dios, te damos muchas gracias. 나를 위해서 이 죄인을 위해서 피 흘려 주신 거 감사합니다. Gracias por derramar tu sangre por este pecador. 그 마음이 있어야 돼요. Tenemos que tener ese corazón. 그 귀한 소식을 내가 교회를 어떻게 알고 이 교회가 나를 말씀을 듣게 해줘 교회에 대한 감사가 있어야 돼요, 여러분. Debe tener gracias sobre la iglesia. 여러분 교회가 없으면 어떻게 할 거예요? Porque si no hay iglesia, ¿cómo hacen? 어떻게 전도할 거예요? ¿Cómo predicaría? Perdón, como mi hijo, mi hija, mi marido, mi esposa, ¿cómo puede predicar? Mi padre. Señor, gracias, gracias. Encuentra iglesia verdadero. Gracias. 그 마음 가져야 돼요. 감사. Tenemos que tener ese corazón. Gracias. 그게요. 진짜 생명이 오면 그게 자연적으로 나타나는 현상이에요. Y ese corazón sale naturalmente una vez que entre vida verdadera.
정말 하나님 섬기는 생활은 첫 번째 감사예요, 감사. Para vivir sirviendo a Dios, primeramente tenemos que dar gracias. 감사할 줄 알아야 돼요. Tenemos que dar gracias. 교제에 가면요, 구원해 주신 것을 감사해요. Cuando vamos a las comuniones, primeramente damos gracias por nuestra salvación. 그걸 들어요. Escuchamos. 나도 이제 마음에 힘이 돼요. Y escuchando esa palabra me da fuerzas en mi corazón. 교제 안에 들어온 것을 감사할 줄 알아야 돼요. Cuando entramos hacia la comunión, tenemos que dar gracias. 왜? ¿Por qué? 그 안에 각종 지혜와 지식과 모든 보화가 그 속에 있어요. Porque dentro de las comuniones hay conocimientos, sabiduría y hay muchas enseñanzas que nos llenan. 그게 적극적으로 들어가야 돼요. Y tenemos que entrar. 그러면 한없는 주님의 은혜와 사랑을 깨닫게 됩니다. Y de esa forma podemos recibir abundante amor y gracia de Dios. 그럼 나도 이걸 갖고 싶은 거예요. Y una vez que recibamos toda esa gracia, deseamos pagar a Dios. 어떻게 하면 주님을 섬길까? ¿Cómo podría servir a Dios? 어떻게 하면 주님의 은혜를 갚고 살까? ¿Cómo podría vivir pagando esa gracia de Dios? 그 마음을 가지고 섬기는 게 주님을 올바로 섬기는 거예요. Y sirviendo a Dios, teniendo ese corazón, es servir correctamente a Dios. 작게 내 시간을 드리고 Entregar mi tiempo, 내 마음을 드리고 entregando mi corazón, 내 물질을 드리고 entregando mis cosas 그리고 내 전부를 드리는 거예요. y entregando toda mi vida. 그때까지 그렇게 될 때까지는 우리는 그 안에서 충분한 은혜를 받아야 돼요. Hasta que lleguemos en ese punto, tenemos que vivir fuertemente. 그래야 주님 섬길 수 있어요. Y de esa forma podemos vivir sirviendo a Dios. 그래야 주님을 위해서 기도할 수 있어요. Y así podemos orar por Dios. 나를 위한 기도가 아니죠. No es una oración por mí, 하나님을 위한 기도. sino es una oración por Dios. 여러분 하나님을 위한 기도할 수 있어요? ¿Podrían orar por Dios? 어린아이들은 Los niños 자기만을 위해서 생각해요. solamente piensan por sí mismos. 조금 불편한 거 내세우고 Si hay algo incómodo, siempre expresan ese de lo que está incómodo. 작은 일에도 매일 싸우고 Y siempre pelea de la nada. 네. 다음에 siempre 다음에 근데 성장하니까 Pero una vez que crezca, 이제 자기 중심이 아니라 남을 좀 배려하고 ya no vive por sí mismo, sino vive ayudando a otros. 다른 사람도 생각하고 También piensa en otros. 그게 성장한 사람이에요. Eso es una persona que ha crecido. 기도를 보면 하나님 섬기는지 안 섬기는지 알 수 있어요. Si vemos la oración, podemos ver, si vemos la oración, podemos saber si sirve a Dios o no. 여러분 무슨 기도를 합니까? ¿Qué oración hacen? 첫 번째, Primeramente, 나는 기도 안 하는데요. hay algunos que dicen, yo no oro. 주님 섬기고 살 수 있어요? ¿Podrían vivir sirviendo a Dios? No. 내가 지금 무슨 기도를 하고 살았냐 이거예요. ¿Qué oración estoy haciendo ahora? 그게 내가 주님을 섬기냐 안 섬기냐가 보여지는 거예요. Y por medio de mi oración se muestra si estoy sirviendo a Dios o no. 아나는 Ana 남편을 잃고 perdió a su esposo. 오랜 시간 동안 혼자 지내면서 하나님께 기도했어요. Vivía un largo tiempo sin su esposo y oraba a Dios. 무슨 기도를 했을까요? ¿Qué oración habrá dado? 메시아 만나기를 간절히 기도했고 Oró fuertemente para encontrar a Mesías 성전을 위해서 늘 기도하고 y siempre oraba por el templo 또 형제 자매들을 위해서 늘 기도하고 y siempre oraba por los hermanos 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 위해서 늘 기도하고 y siempre oraba para que se cumpla la voluntad de Dios 기도를 계속했어요. y oraba todos los días 기도로 주님을 섬기고 있는 거예요. y por medio de su oración servía a Dios. 얼마나 아름답습니까? Cuánta hermosura es. 나는 직장이 없어. Yo no tengo trabajos, 나는 이제 후빌라션 했어. tuve jubilaciones, 시간이 많어. tengo mucho tiempo. 그럼 어떻게 해요? Entonces, ¿qué hay que hacer? 기도하는 거예요. 기도. Hay que orar. 무슨 기도? ¿Qué oración? 하나님의 뜻을 위한 기도. Una oración para la voluntad de Dios. 교회를 위한 기도. Una oración para la iglesia. 또 믿음 안에서 형제 자매들 위한 기도. Una oración en medio de los hermanos.
구원받지 않은 가족들, 주변 영혼들을 위한 기도 Una oración para las almas perdidas. 얼마나 많아요. ¿Cuántas oraciones podemos dar? 그 기도 생활하는 것도 하나님 섬기는 거예요. Y vivir orando también es servir al Señor. Lucas, vamos a buscar Lucas, capítulo 2. Versículo 37. Lea. Dice, y era viuda, hacía 80 y 44 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. 계속 기도 생활을 한 거예요. Cada vez vivía orando. 기도로 섬긴 거예요. 기도로. Servía por medio de su oración. 우리도 하나님을 위한 기도가 있죠. También tenemos oraciones para Dios. 우린 그 기도를 해야 합니다. Tenemos que dar esas oraciones. 여러분 어떤 기도를 하고 있습니까? ¿Qué oración están haciendo ahora? 그게 내가 하나님을 섬기는 모습이에요. Su oración es la imagen de cómo están sirviendo a Dios. 무슨 기도를 하고 삽니까? ¿Qué oración están dando? 어떻게 주님을 섬기고 삽니까? ¿Cómo viven sirviendo a Dios? 더 주님께 은혜를 받아야 돼요. Tienen que recibir más gracia de Dios. 더 주님께 붙어 있어야 돼요. Tienen que estar permanecidos más hacia Dios. 더 적극적으로 교제에 발을 담가야 돼요. Cada vez tienen que venirse más hacia la comunión. 그러면 주님을 섬기는 삶을 내 삶이 바뀌어가는 거예요. Entonces cada vez mi vida se va transformándose en una vida sirviendo a Dios. 우리는 주님을 이 땅에서 섬기고 살아야 됩니다. En esta tierra tenemos que vivir sirviendo a Dios. 그러기 위해서는 Para eso, 받아야 돼요. 먼저 primeramente tenemos que recibir. 붙어 있어야 돼요. Tenemos que permanecer. 적극적으로 그 발을 교회에다가 둬야 돼요. Tenemos que dejar nuestros pasos, nuestros pies en Dios. 그러면 내가 하나님으로 오는 많은 것들을 느끼게 돼 있어요. Y en la iglesia. Y de esa forma podemos sentir todas las cosas que vienen desde Dios. 주님이 나를 사랑하시는구나. Y podemos saber que Dios me ama. 주님이 나를 도와주시는구나. Y Dios me ayuda. 주님이 나를 지켜주시는구나. Y Dios siempre me protege. 주님이 나에 대한 계획과 목적이 있구나. Dios tiene planes y propósitos hacia mí. 어찌할꼬? ¿Cómo haré? 나도 하고 싶은데. Yo también quiero hacer. 그럼 주님을 섬길 수 있어요. Y de esa forma podemos servir a Dios. 조금 받은 사람은 조금 드리는 거예요. Los que han recibido poco, dan poco a Dios. 많이 받은 사람은 많이 드릴 수 있어요. Los que han recibido mucho, pueden entregar mucho a Dios. 내 삶을 주님께 조금 드린 사람은 조금 받고 있는 거예요. Los que están dando poco hacia Dios, son personas que han recibido poco desde Dios. 여러분 많이 받고 싶어요? 아니면 조금 받고 싶어요? ¿Quieren recibir mucho o poco? Quiere recibir amor poco o mucho? Quiere recibir gracia poco o mucho? Mucho? Quiere recibir 하나님의 도움, ayuda mucho o poco? 그러면 더 열심히 교회 생활 해보세요. Entonces vivan más fuertemente en la iglesia. 예? ¿Sí? 주일 겨우 나오는 사람은 조금 받는 거예요. Los que solamente salen domingo son quienes reciben muy poco. 수요일 날 나오는 사람은 조금 더 받는 거예요. Los que salen en miércoles son los que reciben un poco más. 교제 잘 붙어 있는 사람은 좀 더 받는 거예요. Los que permanecen en las comuniones son los que reciben más. 근데 하나님 앞에 가면요, 이게 얼마나 큰 일이었던지를 계산할 수가 없어요. Pero cuando vayamos enfrente al Señor, ni siquiera podríamos calcular qué tan grande es todo esto. 여러분 메시 하루에 얼마 벌어요? ¿Cuánto gana Messi en cada día? Cada día ¿cuánto? 여러분 그 메시하고 우리가 교회 생활하는 거하고 비교할 수 있을까?
¿Podríamos comparar a lo que gana Messi y a lo que trabajamos en la iglesia? 비교할 수 없어요. No, es incomparable. 잠시 후에 비교 안 되는 하나님의 영광을 주실 겁니다. Porque en un rato, en unos momentos, Dios nos va a recompensar con cosas mucho más grandes. 누가 더 큰 상급 받을지는 아무도 몰라요. Nadie conoce quién va a recibir mejor galardón. 그런데 한 가지 알 수 있는 방법이 있어요. Pero hay una forma para conocer. 잘 붙어 있는 사람은 더 하나님께 큰 상 받을. Quienes estén bien permanecidos reciben mejor y más gran galardón en frente a Dios. 적극적으로 참여하는 사람 더 큰 상급을 받습니다. Los que participan fuertemente reciben mejor galardón 그리고 자기의 삶을 하나님께 이제 드리는 거예요. y cada vez entregan más hacia Dios. 그게 하나님 섬기는 거예요. Eso es servir a Dios. 계속해서 또 섬기는 방법 배우도록 하겠습니다. Vamos a seguir aprendiendo la forma de servir a 같이 Dios. 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos muchas gracias. 우리에게 구원을 주시고 우리에게 교회를 주심을 감사합니다. Gracias por darnos la salvación y gracias por darnos la iglesia. 우리에게 형제 자매들을 주심을 감사합니다. Te damos gracias por darnos hermanos. 주님의 은혜와 또 사랑과 주님의 보호하심이 충만한 이 거룩한 무리를 주심을 감사합니다. Gracias por darnos este miembro con llenos de tu amor, tu ayuda y tu gloria. 주님 Gracias. 오실 때까지 이 교회 안에 붙어서 하나님의 한없는 은혜를 받고 또 주님을 위해서 사는 삶을 살기를 간절히 원하옵니다. Hasta el día en que llegues, deseamos una vida para que podamos vivir más por ti, Señor. 연약한 자, 여러 가지 마음의 시험과 또 사탄의 또 죄의 유혹 아래 있는 주의 자녀들 하나님 건져 주시고 인도해 주옵소서. Por favor, saque y guía a todas las almas que están perdidas y que están atrapadas bajo la mano de Satanás. 또 병중에 있는 자 주님께서 건강을 회복시켜 주셔서 나머지 생애 주의 영광을 위해서 살 수 있도록 도와주옵소서. Y sane a todos los enfermos para que el resto de sus vidas puedan vivir por ti, Señor. 모든 것 주님께 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.